కన్నడ, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతున్న ది 7 డెత్స్ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం జరుపుకుంది. అజయ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నీతా శర్మ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా సజ్జద్ నిక్, కబీర్ సింగ్, లక్ష్మణ్ ఆచారి ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎన్ శర్మ, లవ్ శర్మ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం అన్ని భాషల ప్రేక్షకుల హృదయాలను ఖచ్చితంగా గెలుచుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఒక సైకో కిల్లర్ చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ ప్రేక్షకుల్ని చివరి వరకు సీట్ల అంచును కూర్చోబెట్టేలా చేస్తుందని తెలిపింది. ಡಿಒಪಿ ನಯನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್, ಶರ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ನಿತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಲನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮೂರು ಆಡಿದೆ, 5 ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 10% ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು 90% ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆ ಕತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಫೈರು, ಅದನ್ನು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅವರು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. आज मूवी का मुहूर्त हुआ है दी 7 डेथ नवंबर हिल्स टेम्पल पे एंड लाया सर एंड कमिंग टू लाया सर एंड नागेंद्र सर वीरेश सर भी नासिर सर, सबसे और अच्छी स्टोरी है. एंड बस यही गुजारिश है आप लोग सब सपोर्ट करें मूवी को. बस